मणिनारायण रुद्र हे अंबिके भास्करे तथा नाविनन कर्तव्य ठाकुर पंचदेव नमस्ते अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया अरे किंचन जन ठेरे जननी कर सुदया अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया किंचन जन ठेरे जननी कर सुदया किंचन जन ठेरे जननी कर सुदया अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया अभय वरदायिनी अष्टभुजा अपना अचिंत्य महिमा अष्टभुजा अपना अचिंत्य महिमा अष्टभुजा अपना अचिंत्य महिमा अष्टभुजा अपना अचिंत्य महिमा अजो अखंड इंद्र अजोनाथ हरि माया अजो अखंड इंद्र अजोनाथ हरि माया अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया अभय वरदायिनी आद्य बन देई अर्जुन दास कहे 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 अज्ञान कर्म हरि सुहारि कर सुदया अज्ञान कर्म हरि सुहारि कर सुदया अभय वरदायिनी अभया मालो महामाया अभय वरदायिनी अभय वरदायिनी सुमन बाबू ये सत्यनारायण पवित्र दरबार माँ सुदामवती प्रांगण अच्छा आस्थान विराजमान करिसेंती पंचदेवता ये पालार परंपरा रीतिनीति की नहीं भक्त आज बड़ दांड रही ये प्रभु दरबार मन चैतन्य निवेदन कर सारी मन चैतन्य तापरे द्वितीय पर्याय एक आशीर्वात्मक मंगलात श्लोक टे पाठ करी हमर गंतव्य पथरे पथिक खाली देखिबा श्लोक रे प्रमाण कले कवि ये बृहद वाहन जस्य तस्य त्रिकट हरण सालो बाबा मो भाग्यनो सागंत व्रत सागंत बरा देबे श्लोक रे प्रमाण कले कवि बृहद वाहन जस्य तस्य त्रिकट हरण बृहला वृषभ हरेला हंस करहेला गरुड़ बृहद वाहन जस्य तस्य त्रिकट हरण सेला त्रिशूल करहेला कमंडल चरहेला चक्री बृहद वाहन जस्य तस्य त्रिकट हरण सालोपा भमभागेण सारेले सावित्री लहरेले लक्ष्मी पारहेले पार्वती पार्वती सुभाष बाबू पहले सावित्री कांत किए ब्रह्मा लक्ष्मी कांत किए नारायण पार्वती स्वामी किए देवदेव महादेव
देवदेव महादेव बापारे ठाकुर हेले 3 ठाकुराणी हेले 3 आयुध होला 3 आस्थान विराजमान करिसेंदी पंच देवता सत्य नारायण प्रभु दरबार बापारे पदिए ढुआ संगीत दबा गंतव्य पथरे पते कह हे काली राती रे मो हे मन पारा जाई चाली मन पारा काली राती रे मो मन पारा जाई चाली काली राती रे मो मन पारा जाई चाली काली राती रे मो मन पारा जाई चाली आहा बाबा सुना पंजोरी सुना पंजोरी पड़ी खाली खाली राती रे गुरु वरिष्ठ प्रमाण गुरु वशिष्ठ वचन सीता निर्वासने दोषयुक्त श्री हेरा जो नीतिर सिद्धांत हेरा जो नीतिर सिद्धांत हे तुम्हें तो वैदिकांत लक्षागंधर पलाश विक्षेप सुता मंडली कहबार तात्पर्य कौन अयोध्या गड्डकर दरबार बसी मंत्री पात्र मंत्री अमात्य प्रजा परिजन समस्त आज से राजा दरबार उपस्थित होती समय उषा जड़े तेजमय ब्राह्मण सभा को आगमन कले से ब्राह्मण जनक किए आसुछंती केमिति जदुमणि महापात्रंकर प्रबंध पूर्णचंद्र जदुमणि महापात्रंकर प्रबंध पूर्णचंद्र गोटे पद लिखिले अरे वही चंती मुनि मुकुट मुनि जनक जटा जुटे जे विभूति विलापन करथिले से आज सही परिसभा को धारण करथिले से देखाउछंदी केमेते चंद्र चंद्रिका तुल्य यही समय तरतर भाव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मुनि जन को देखी सिंहासन ओह्लाई पड़े सुवर्ण कलश जलहरी पहुंची जाऊँ
ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମ, ଆରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ। ନା ନା, ତୁମେ ମୋର ପଦ ହସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆରେ ଗୁରୁଦେବ? ରୁହ ରୁହ ବୋଲି ଧରି ଘଟକ, ରୁହ ରୁହ ବୋଲି ଧରି ଘଟକ, କର ଧରି କରନ୍ତି କଟକ। ତୁମେ ମୋର ପଦ ହସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ତୁମେ ପାପ କରିଛ। ପାପ? ହଁ, କଣ ପାପ? ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ କହିଲେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛି ଏ ସଭାରେ କହିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କହିବି? କୁହନ୍ତୁ। ଏ ରାମ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣ, କି ପାପ ତୁମେ କରିଛ? ସୀତା ନିର୍ବାସନେ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଆସି ରାମ, କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ଜନ କରନ୍ତିନି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛ? ସୀତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା କଣ ପାପ? ହଁ ପାପ। ନା ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ କରିନା। କଣ ଭୁଲ କରି? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ମନେ ହୁଏ। ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାତି ରାତି ଆଜି ହୋଇନି। ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ? ହଁ, ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ। କଣ ଦୁଃଖ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କଲେ କବି। ରାଜାର ଧର୍ମ କଣ, ରାଜନୀତିର ନିୟମ କଣ, ଏସବୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆରେ ରାଜନର ଯେବେ ନାହିଁ ବିଚାର, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେବେ ନାହିଁ ଆଚାର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନାହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, କହେ ତ ନାହିଁ ଅଭିଲାଚାର। এইটি আজ্ঞা গুরু বশিষ্ঠ প্রমাণ কলে। লক্ষ্য দেবী মোর বিদুষ বর্গে কহিবার তাৎপর্য কোন? কলে রাম, রাজনর যেবে নাহি বিচার, রাজাঙ্কর বিচার আচার সে ভুল করে ব্রাহ্মণর যেবে নাহি আচার, ব্রাহ্মণ মানে আচার বিচার কু ভুলি গলে। সন্ন্যাসীর নাই ধর্ম প্রচার। সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী কাহাকু কহিবা? সন্ন্যাসী অর্থ হচ্ছে বাবাজি। আজিকালি কৌশা গ্রামে গ্রামে বাবাজি মানে ভাগবত টুঙ্গির বসিয়া ভাগবত আলোচনা করুনাহাନ୍ତି। কাହିଁକି ନା ଅତିବରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। କଣ କହିଲେ? ଆରେ ଭାଷାରେ ଜନ୍ମିତ ଭାବ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ, ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ ପଞ୍ଚ, ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ଭାବ, ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲେ ଭାଗବତ ବୁଝାଏ। ଭାଗବତ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ। ସମୟ କାହିଁ? ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ନ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ନ୍ୟାସ କରିଛୁ? ହଁ, ସେଇଆକୁ ଆମେ ବାବାଜୀ କହିବା। ହଁ, ବାସ ହଉଛି ପବନ। କିଏ ପବନ ସହିତ ଯିଏ ବାଜି ଲଗେଇଛି ତାକୁ କହିବା ବାବାଜୀ। ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବାଜି ଲଗେଇଛି? ହଁ, ବୁଝୁଛୁ? ଯୋଉ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବାବାଜୀ? ଯୋଉ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏରା ଭାଇ ଏରା 26 ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ। 26 ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ? 26 ପ୍ରକାର। ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଇଲା ଦିନୁ ଟିକେ ବାବାଜୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିନି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଲା ଗାଇଲେ? ତମେ କହିପାରିବ? ପାଲା ଗାଇ ଭତ୍ତା ପାଇଲୁଣୁ। ବାବାଜୀ କେତେ ପ୍ରକାର? 26 ପ୍ରକାର। ଟେମ୍ପରାରୀ କେତେ, ପରମାନେଣ୍ଟ କେତେ? ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ଇଆଡକୁ ଯାନା। ଇଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଲେ 22, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ 4। 22 4 କେତେ? କେତେ? 28? ଏ 26। 22 4 ହେଲେ 26। 26 22 କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। 4 ବାବାଜୀ କଥା କହ। 4 କଳି ଯୁଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଛା, ଅଚଞ୍ଛା, ଚାଳୁଆ, ଗାଟୁଆ। ଗଣାହଣି କଣ ନା? ଚଞ୍ଛା, ଅଚଞ୍ଛା, ଚାଳୁଆ, ଗାଟୁଆ। 4 ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ। 4 ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ କହିଲୁ। ଚଞ୍ଛା ବାବାଜୀ କିଏ? ଚଞ୍ଛା ତମେ ପୁରୀ ଯାଇଛ? ହଁ। ବଡ ଦାନରେ ଦେଖୁଥିବ ଏହୁ ମୋଟା, ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ଲିପର, ତଳ ନାହିଁ ନା ଉପର ନାହିଁ।
अरे दाढ़ी नहीं ना चुट्टी नहीं कहू ସେଇ ଆଜ୍ଞା ତଳ ଉପରେ ଦିଟା କାଟି ସଫା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ये लो चंछा ଚଞ୍ଚା ଆଉ ଓ ଚंछା ଜୋରନ୍ଦା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଗାଦିରେ ବାବାଜୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚା ହେଇନାହିଁ କାହା ଜଟ ତଳେ ବୁଝୁଛ କି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଛି କିଏ ପିଠିରେ ପକେଇ ବୁଲୁଛି କିଏ ଜଟ ଗୁରେଇ ଦେଇଛି ये लो चंछा ଅଚଞ୍ଚା ଚंछା ଗଲେ ଓ ଚंछା ଗଲେ ହଁ ଆଉ ଗାତୁଆ ଗାତ ଯୋଉଠି ବାବାଜୀ ସେଇଠି ବାବାଜୀ କଣ ମୂଷା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ହଁ ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ହଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆଜିକାଲି ନା କଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବାବାଜୀ ସେ ରହିଲେ ଗାତୁଆ ଗାତୁଆ ଆଉ ଚାଳୁଆ ବାବାଜୀ କିଏ ସେଇ ବାବାଜୀ କଳିଯୁଗରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଚାଳ ଘର ଦେଖିବ ଚାଲିଯିବ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଉଠି ଚାଳ ଘରେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଝୁଲା ଟାଙ୍ଗି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଚାଳୁଆ ଚାଳୁଆ ଗାତୁଆ ଚାଳୁଆ ଚଞ୍ଛା ଓ ଚଞ୍ଛା ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ ଆ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ବାବାଜୀ କଥା କହୁଛି ମାଲ ବାର୍ଥ ହଉଛି ପବନ ଏ ପବନ ସହିତ ଯିଏ ବାଜି ଲଗେଇଛେ ତାକୁ କହିବା ବାବାଜୀ ଇଏ ବାବାଜୀ ନୁହଁ ନା ବଚୁତରେ ଚେଲା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ନିରବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଦେଲେ ବୋଲେ ରାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆରେ ସ୍ନେହ ସଖେଞ୍ଚ ଦୟାଞ୍ଚ ଯଦି ବା ଜାନ କେମ ଆରାଧନ ଲୋକାନା ନାସିମେ ମୁଚ୍ୟତେ ରଥା ଏ ରାଜନୀତି ନିକଟରେ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଯ୍ୟ ଦୟା ମାଲ ଏ ସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏ ସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଏ ରାମ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଆରେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରନ ଜୀବ ଯାହା ତୁମେ ଏ ଦୁଇ ନୟନରେ ନ ଦେଖିବ କେତେ ହେଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଆଖି ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କବି ସମ୍ରାଟ ପେଣ୍ଡ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଭଞ୍ଜ ପୁଅ କଣ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ଶୁଣ କଣ କହିଲେ ଆରେ ବୈଦେହୀ ସୀତା ରାମା ବୈଦେହୀ ବଣିକ ବାବା ସେତା ଗୁଣକାର ଗୃହ ସୀତାରେ ନହି ବିଭ୍ରମ ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋରାମା ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋରାମା ବୈଦେହୀ କାହାକୁ କହିବା ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋରାମା ବିଦେହ ଇବ ଅପତ୍ୟାର୍ଥେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୈଦେହୀ ବୈଦେହୀ କାହାକୁ କହିବା ମାଲ ସୁନାରୀ ବଣିଆ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୈଦେହୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ କବି ହେଲେ ମଉସା କଥାର କି ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ କଷଟି ପଥରରେ କଷି ଦେଇଥିବ ଏଟା ସୁନା କି ପିତ୍ତଳ କେତେ ଥର କଷିଥିବେ ଥରେ ଅଧେ କେତେ ଥର କଷିଥିବେ କେତେ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 26 କି 22 ସୁନା କି ପିତ୍ତଳ ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଲ ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କାହିଁକି ଏ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଫୁସୁ ଫୁସୁ କଥା ସହି ନ ପାରି କହିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଫୁସୁ ଫୁସୁ କଥା ସବୁ ଦିନେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାଲ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ହଁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ
ମୋ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଲା ସେଠି ଦୋଷ କାହାର? ଦୋଷ ଚୋରର। ଚୋରର। ଯିଏ ଚୋରି କଲା ଦୋଷ ତାର ନୁହଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଚୋରି କଲେ, ମାନେ ଭୁଲ କଲେ। କାହିଁକି ନା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗଟିଏ ଅଛି ବୋଲି, ଯେ କି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ସବୁରି ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଯେକି ସବୁରି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଘଟ ଘଟକେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। अरे नामटी अंतर जियामी सब पारते जानी है घट घट के विराजमान करते स्वयं भगवान सबरी अंतर मध्य विराजमान करते। से कौन प्रभु जानी नथिले? प्रभु जानी नथिले समस्त अंतर जे विराजमान करते स्वयं भगवान। से कौन जानी नथिले जगत जननी सीता ठाकुराणी मिछ कहले कि सत कहले? माने आपण कहया कथा सबुरी अंतर रे असंति भगवान भगवान से अंतर जानी एई कथा कहउछन्ती। हां अंतर जानी ताले ताको तुम भीतर अछन्ती, तांको भीतर अछन्ती, बाबूंको मध्य रे भी अछन्ती। मोर आपण चाहते व्यस्त हो। हां ये ता भीतर भी प्रभु अछन्ती। प्रभु समस्तंग भीतर अछते, ए जघन्य पापी भीतर नथेबे। हां जघन्य पापी किए? आ पापी मु मो भीतर प्रभु हेबो मो भीतर तुम्हें प्रभु को खाली आखिर देखि पारिबनी। ताहले प्रभु को देखिबा को हेले गोटे भलो नेत्र दरकार ना कोन मौसा? प्रभु को देखिबा को हेले गोटे भलो नेत्र दरकार। ये पाप नेत्र रे हमें प्रभु को देखि पारिबनी। केमिति देखिबा? अरे आखि बुझी देले आलोक आसे, आखि बुझी देले आलोक आसे, आखि बुझी देले आलोक आसे, आखि खोली देले अंधार दिसे, आखि बुझी देला आलोक, आखि खोली देला अंधार। कौन सारे आखि बुझिले आलो दूची? हां का को दूची? हे बसी की चाह पी दियो तापरे आखि बुझिले आलो का को दूची? बसी की चाह पियो। आखि बुझिले आलोक माला में सोई पड़िला बेले ये मन मुन चैतन्य को प्रभु को निकट में माला समर्पण करी दऊ। प्रभु को निकट में समर्पण करि सारिला परे आमे सोई पड़ो, समस्त घटना भूली जाई थाउ, प्रभु को दरबार लय लगाऊ। आखि बुझिले आलोक, आखि खोलिले अंधार ना कोन ना? आखि खोलिले माया जंजाल में छटपट हबो। राति पाइले केमिति गाई पीबे, गुआल पोछा हबो, पिला स्कूल को जीवो, सौदा आसीबो, माया जंजाल में पड़ी छटपट होउछ। जा मा तम कथा रे अछंती, हम कथा रे कोन तम कथा रे ए बा खाली सेति कि नुए महापुरुष शिशु अनंत दास नेमाल पद्मवनर महंत मु तम कथा रे सम्मत। कोन कहिले? शिशु अनंत दास गोटे पद आज प्रमाण कले। अरे कहीं कि रे भाई मन, धीरे धीरे धीरे, अरे कहीं कि रे भाई मन माया जंजाल पड़ी छटपट होउछ तो टिके मन दे सुनु। भंगा नाव परे बसु कहीं कि रे भाई मन
चेता मन कहूची रे पागला मन ये भंगा नाव को छाड़ी दे भंगा नाव छाड़ी देबी भंगा नाव को छाड़िले कोन जीवन तू ए भव संसार करिबु ए भंगा नाव धरी करी आसी बयस मोर सरीबा कहलानी हां आ भलो नाव मु पाइबी कोउठी भलो नाव को खोजिले पाइबु न खोजिले मौसा पाइबु कि आ नाव कोन हजी आउ आतले खोजे को पड़िबो भंगा नाव को छाड़ी कि भलो नाव को धर आले से नाव भंगा नाव को छाड़िले भलो नाव रे बसु जेंती आज डाली भात खाइबा को भलो नागुनी रबार हैला केमिति के चिकन मटन आनिबा मन खोजुची भलो खाइबा कि मोर दी तो पचार कहली कोन पचार बस ऊपर भलो नाव को धरिबा कहले गोटे काम करिबा को पड़िबो ये संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानव जंजाल जल रूपेण काल रूपेण धुरीबरा ये संसार होची गोटे बापा सिंधु बा समुद्र ये समुद्र को पार हवा को हेले गोटे भलो नाव दरकार जने नाउरी दरकार गोटे कात भाईबा पाई डंगा टिए दरकार डंगा गोटे कात जने नाविक कहले ए संसार रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र को पार हवा को पड़िबो ताहले ताले नावटा किए आसीबो चिंता करले खोजिले बापा पाइबो ताले से भलो नाव किए अरे चिंता मुनी नामे कातो दरो मना चिंता मुनी सुंदर सत्य नारायण को भजन कीर्तन कले ये भव संसार करी आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।